And here we are. Today is an initiation of the resonance of universal diplomacy. We are multidimensional co-creators, all of us, and this is a gift for today. And I'm so happy to have you all here. Say hello and where you're from, please. Hola a todos, aquí estamos en Diplomacia Universal, co-creadores, todos co-creadores multidimensionales. Por favor, digan sus nombres y de dónde son. Gracias, Barbara. We have Sandra is here from Switzerland, and I'll just say a few. From Spain, Maria. Hi, Maria. We're saying hello. And Helen from Prescott, Arizona. Hi. And we have Giuseppe from Italy. We have Enrico from Italy. I'm just going to say a few names. Usually I spend more time, but we have short time today, and there's over 1,000 of you, so we have Ursula. Vamos a decir algunos pocos nombres nomás. Hoy tenemos poco tiempo y hay 1,000 de ustedes. And hold on, let me just see. Ursula from Germany, Wenny from Brazil. We have Javier from Spain. I'm assuming that's where it is. And we have Nubia from Colombia, Alejandro from Madrid, Sheila from Oregon. Okay, from Greece, Agaritza. Hi, Agaritza. Francesca is here, the Italian in Greece. Maria Mercedes, and she is here from Spain. All right, and I'm just going to say, because there's a lot of you saying hello here. And what I'm doing, you see me looking over here, right there is the chat box. So I see what you're saying. Hay muchos de ustedes saludando aquí y si me ven mirar al costado es porque estoy mirando el cuadro de chat. And I see Lynn is here from Alabama, and Eric, good to see you from Montreal. And Maria from Orlando, Florida. Hi, oh my goodness, the energy is really shifting quickly here. La energía está realmente cambiando rápidamente aquí. Gabriela from Austria, Rita from Switzerland, Graciela, Chile, Jacqueline from Missouri. Wow, wonderful, wonderful. Cindy, hi Cindy from Indonesia. I happen to know that Cindy is over there somewhere because we visited together yesterday, Cindy. Y Cindy de Indonesia y yo sé que ella está quedándose aquí muy cerca. Nos visitamos ayer. She is here in Sedona, as I've told all of you. Whenever you have a chance to visit Sedona, and if I'm free, I will always do my best to take some time to meet with you. Ella está acá en Sedona y como les he dicho a todos ustedes, si vienen a Sedona y yo tengo tiempo libre, nos podemos visitar. We are family of humanity. You know that. That's how I see us. Somos familia de la humanidad. Esa es la forma en que nos veo. So there are many of you here from many different countries. I'm going to stop now. Hay muchos de ustedes de muchos países diferentes. Ahora me voy a detener. And you can look in the chat box and you can see where you're from. Pueden mirar el cuadro de chat y ver de dónde son. I welcome each one of you here today. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes aquí hoy. Each one of you who are just crazy enough cada uno de ustedes que están solo lo suficientemente locos to believe that we are communicating with one another all the time energetically. Para creer que nos comunicamos los unos con los otros energéticamente todo el tiempo. On many different levels. En muchos niveles diferentes. And I'm happy to have you here today as we initiate this resonance. Y estoy muy contenta de tenerlos aquí mientras iniciamos esta resonancia. For universal diplomacy. De la diplomacia universal. Each one of us, it's now time to strengthen our presence as a bridge of grace. Para cada uno de nosotros es momento de fortalecer nuestra presencia como puentes de gracia. We are evolutionaries. Somos evolucionarios. And now we are arriving at that time of why we came here. Y ahora estamos llegando a ese tiempo de por qué vinimos aquí. I always have a joke. There are many of you, when you incarnated, you said, I'm going in, I'm excited to be there.
Y yo siempre tengo un chiste, que ahí estabas tú a punto de encarnar, muy entusiasmado, contento de ir. And then some of you, when you got here, said, "What was I thinking?" Y algunos al llegar acá dijeron, ¿qué es lo que estaba pensando? And some of you said, "I'm not so sure, but somewhere you had to say yes." Y algunos, no sé en qué lugar, pero en algún lugar tuvieron que decir que sí. And in the resonance of this universal diplomacy, Y en la energía de esta diplomacia universal, we are also going to learn and practice what it means to be a divine disruptor. también vamos a aprender y a practicar lo que significa ser un disruptor divino. How to change the energy tracks first for ourselves, Cómo cambiar la energía primero para nosotros, to disrupt that which no longer serves us, para poder hacer una disrupción, interrumpir lo que ya no nos sirve, to create the new resonance and the new energy patterns that are appropriate now, para crear la nueva resonancia, los nuevos patrones de energía que son apropiados ahora. It's a never-ending process and it's always spiraling upwards. Es un proceso que no termina y está siempre subiendo en espiral hacia arriba. And so from the phoenix within me to the phoenix within you, each one of you, such strong spirits. Entonces, desde el fénix dentro de mí al fénix dentro de ustedes, un espíritu tan fuerte. Oh my goodness, we are going to learn how to speak more clearly. Vamos a estar aprendiendo a cómo hablar más claramente. You can't hide anything when you're speaking in the language of energy. No puedes esconder nada cuando hablas el lenguaje de energía. And I assure you, I'm in this journey with you. I do these things because I want to get better at what I'm doing. Y yo les digo que yo estoy ahí con ustedes, hago esto porque yo quiero ser mejor en lo que hago. So let us start our time together today honoring one another. We are enough as we are, right where we are. Y empecemos aquí honrándonos los unos a los otros, somos lo suficiente con lo que somos y en el lugar en el que estamos. And because we know that we're evolutionaries, we're ready to evolve. And I keep doing this spiraling upwards energy because that's what I see. Y mientras estemos aquí, estamos listos para evolucionar y hago esta figura de la espiral hacia arriba porque así vamos. So very quickly, for those of you who are new here today, Así que muy rápidamente, para aquellos de ustedes que son nuevos aquí hoy, I start to generate a very specific resonance within my being, yo empiezo a generar una resonancia muy específica dentro de mi ser, honoring each one of you in the energy of your wholeness. honrándolos a cada uno de ustedes en la energía de su totalidad. And in this resonance, in this frequency, we will co-create a group energy pattern. Y en esta energía vamos a co-crear un patrón energético grupal. And what will happen is I will look at the energy pattern and translate it as best as I can with words. Y lo que voy a hacer es mirar el patrón de energía y a traducirlo lo mejor que pueda con palabras. And each one of you will respond according to your inner wisdom. Y cada uno de ustedes va a responder de acuerdo a su sabiduría interna. It is an honor to be here with you. Es un honor estar aquí con ustedes. And we are now co-creating in that place where time and space doesn't matter. Y estamos aquí co-creando en ese lugar donde el tiempo y el espacio no importan. If we were to look at the field, each one of us, we are in a particular time-space coordinate right now. Si miramos el campo, cada uno de nosotros está en una coordenada de tiempo y espacio. If we look at another place energetically and in consciousness, we are creating a beautiful energetic pattern of support. Y si miramos otro lugar energético en conciencia, estamos creando otro patrón energético de apoyo. We stand by one another. Nos paramos los unos al lado de los otros. And let us honor each person that's here in this now time and in another now time. Y honremos a cada persona que está aquí en este momento de la hora y en otro momento de la hora. For being willing to see more, to become more of who we are. Por estar dispuestos a ver más, a ser más de quienes son. To be the evolutionaries and a bridge of grace. De ser evolucionarios y puentes de gracia. To learn the art diplomatically of what it means to be a divine disruptor. Y también aprender el arte diplomático de lo que significa ser un disruptor divino. And to elevate the energy of diplomacy on this planet. Y para elevar la energía de la diplomacia en este planeta. For each one of us, we are in a new understanding of consciousness.
porque cada uno de nosotros está en una nueva comprensión de la conciencia. And in the email, you have all these words I wrote to you to explain to you about the program with the universal diplomacy. Y en el email está todo esto que les expliqué sobre la diplomacia universal. So for today, our focus is to initiate the resonance. Y por hoy, nuestro enfoque es iniciar la resonancia. And when we begin our universal diplomacy, the whole course in January, Y cuando comencemos el curso completo de la diplomacia universal en enero 2019, del 2019, we are going to already have had some good practice at what it means of balancing the giving and the receiving. Ya vamos a tener buena práctica en lo que significa el equilibrar el dar y el recibir. And pay attention to your left hand in the moment, because what I'm seeing already energetically is you're going to learn how to receive more support. Y presten atención a su mano izquierda energéticamente, porque lo que estoy percibiendo es que se están preparando para recibir un mayor apoyo. So that you may take part in the world with greater balance and to bring about the balance and the healing. Y para poder entregar al mundo con mayor equilibrio y poder entregar el equilibrio y la sanación. Within yourselves and with others, if you choose. Dentro de ti mismo y con otros, si así lo eliges. So everything is looking quite good. You're ready. I can see the core energy already responding. Y están respondiendo muy bien, ya veo la energía central respondiendo. And I thought I would just bring everybody forward to say hello before we actually begin our calibration time. Y ahora voy a traer a todos para que saluden antes de que comencemos nuestro tiempo de calibración. So let's begin with Luca and say hello to Luca in Italy and all of our Italian speakers. Hi, Saludemos hi a Luca. everyone from Italy. Beautiful to be here. Always beautiful to have you here. Thank you. Very nice. I can feel the energies of the people you're speaking to in this translating. Puedo sentir la energía de las personas a las que les estás hablando, traduciendo. And everyone is ready. We are ready. We're no longer looking back. We're ready for the new ideas and the new understandings. Y estamos listos, no estamos mirando hacia atrás, estamos listos para las nuevas ideas y las nuevas comprensiones. Well done. Let's say, so we have Italian language today. Let's say hello to Bernadette. Tenemos el italiano y ahora saludemos a Bernadette. Hi, Bernadette in Hungarian. Nice to see you there in Hungary. Hi, Peggy. Hi, all. Thank you. It's an honor. Your energy was already in a great spirit this morning. Thank you so, so much for being there, Bernie. Thank you. Thank you. Kosonom. Good, good. All right, and then let's say hello to Gustavo. Hi, Gustavo. Hello. In Brazil. How are you? Hi, Peggy. I'm fine. I'm always in home when I'm with family. I'm at home. Yeah. Yes. We are at home anywhere. Yes, I agree. Thank you very much. This is a pleasure. And you're going to notice that all of us have some red in our frames there. Gustavo has roses. Bertie's wearing red. We're ready for the season. There are those who would say, well, is that the color for diplomacy? Remember, we're going to universal diplomacy. Y algunos preguntan si este color, el rojo, es el color de la diplomacia universal. My question to each one of you is, are you ready to be seen more? That's the question. Y la pregunta que tengo para ustedes es, ¿están listos para verse más? Esa es la pregunta. I'm behind on the messages here. There's 261 messages right here. Let me just see real quick before I go further. Hay 261 mensajes. Everybody's saying hello and where you're from. Oh, good. Happy to have each one of you here. I would love to say all your names. You know I do that when we're together in the courses. Me encantaría decir todos sus nombres. Ustedes saben que hago eso cuando estamos en los cursos. Wow, look at that energy build. We are diving deep today. By the way, today is a full moon day, the 22nd, a fabulous full moon energy. Y miren las energías de hoy, estamos yendo muy profundo. Y por cierto, hoy es 22 y es un día de luna llena.
And yesterday was solstice. Y ayer fue el solsticio. We are definitely riding some universal waves for great change, and we've been practicing and practicing, and now we get to practice our diplomacy. Y definitivamente hemos estado montados sobre olas de gran cambio y hemos practicado y practicado y ahora vamos a practicar nuestra diplomacia. I was presented with this information months ago, and I couldn't resist it. It is so strong, the energies that we can now channel through. Y se me presentó esta información hace meses, fue tan fuerte esta energía, esta información a canalizar. Indeed, as I said, surprise, you are a universal diplomat. Y como he dicho, sorpresa, eres un diplomático universal. Let's continue to say hello. Graciela, hola, thank you for being here. Hola, hola a todos. Thank you, Peggy. It's an honor and a pleasure to be here, you know. Always, always. It's so nice. And we bring everybody forward so you can see them, feel the energy. And Graciela is all dressed in red, and I continue to see you all saying hello to one another. It's wonderful. Y traemos a todos para que los conozcan, para que sientan su energía. Graciela está vestida de rojo y todos ahí siguen saludando a ustedes. All right. And last but certainly not least, Barbara. Yay! Let's bring Barbara forward. Hola a todos. Hola Peggy. Thank you. Hola, Barbara. Thank you. It's an honor always. Siempre es un honor. How wonderful the energy we build here together. Qué maravillosa la energía que construimos aquí juntos. So some of you are new here, and some of you we've been building our community online for almost 2 years now. Y algunos de ustedes son nuevos y otros no. Hemos estado construyendo esta comunidad online por ya más de 2 años. And I can't seem to catch up with all of the... oh, Clemens is here. Hi, Clemens. Good to see you. Y no me pongo al día con los mensajes. Alexei, Rafaela, I'm doing it. BJ, I'm saying people's names. Igual estoy diciendo los nombres. Gillian in England. Oh my gosh, this is wonderful. For those of you that are new, para aquellos de ustedes que son nuevos, when I say our names, and whether I've said everybody's names or not, it builds that energy of coherence. So it's always good to spend a little bit of time in that direction. Yo cuando digo los nombres ayuda a construir la energía de la coherencia. Por eso es bueno ir en esta dirección. All right. So I see. This is wonderful. I'm going to now focus on the energy patterns. Ahora me voy a enfocar en los patrones de energía. Again, we have an energetic alignment today, and we have a bit of an exercise with that, a little bit of a way to come into the energy of universal diplomacy. Tenemos una alineación energética hoy y también unos ejercicios, una forma de poder entrar en esta diplomacia universal. And we're going to do this through 5 energy patterns. Y vamos a hacerlo a través de 5 patrones de energía. And posturing our energy. Y haciendo una postura de nuestra energía. And we will do a countdown, 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos a contar hacia atrás, 5, 4, 3, 2, 1. All right. So everyone, take a deep breath. I'd like to take a quick look, just give you a couple images. Por favor, todos tomen una respiración profunda. Quiero que miren, les voy a entregar solamente algunas pocas imágenes. Let's see what we have. Veamos lo que tenemos. So there's our banner. And take a look at the image here. Este es nuestro banner y miren la imagen aquí. In our practice mastery cards, this is the image we use for understanding. En las cartas de práctica de maestría, esta es la imagen que usamos para la comprensión. And so it's learning to communicate in another way. You're already good communicators. For myself, I want to become even better at it. Y todos somos comunicadores, pero yo me gustaría a mí convertirme en alguien que lo hace cada vez mejor. There are so many people waking up today. Hay tantas personas despertando hoy. And there are all of us that are already in a certain energetic resonance, and it's learning how to really hear each other. Y hay muchos que están aprendiendo a estar en una resonancia energética distinta, a escucharse los unos a los otros. And co-create as much harmony as we can.
y co-crear tanta armonía como podamos. Even if we agree to disagree, that is harmony. Incluso si estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo, eso es armonía. Let us go to the next slide, please. A la siguiente lámina. There are those of you who have studied with me for a long time, and you may remember this. Now, they're a little bit stiff. This is an old illustration. Bueno, algunos que estudiaron conmigo hace muchos años probablemente recuerden esto. Esto es una ilustración antigua. But it is to show that when we meet one another from the core of our being, core to core, Pero es para mostrar que cuando nos encontramos los unos con los otros desde el centro de nuestro ser, de centro a centro, we can co-create patterns of harmony even if we don't agree. co-creamos patrones de armonía incluso cuando no estamos de acuerdo. And actually, I guess they're just in really good posture. Yo creo que de hecho están en una muy buena postura. So this is just to give you an illustration, and this is just a little bit of what it's like when we communicate core to core. Esto es para mostrarles una ilustración y también un poco que vean cómo es comunicarse de centro a centro. Absolutely adoring each one of you. As I go through here, I'm seeing your greetings and your hellos. This is wonderful. Y los adoro a cada uno, estoy mirando sus saludos, sus olas. You know, those of you who know me, after being all over the world for the last 23 years, I've come to just know I love us. Y ustedes, los que me conocen, saben, después de estar por todo el mundo durante 23 años, yo sé que nos amo. And many of you know and have joined me in that. Y muchos lo saben y me han acompañado en eso. It is in the energy of infinite love Es en la energía del amor infinito that we are meeting here. que nos estamos encontrando aquí. Next slide, please. La siguiente lámina. Okay. This is just to give you an idea. This is a way to direct energy with your eyes and to create a beautiful balance. We're not working with this today. Esta es una forma de dirigir energía con los ojos y crear un equilibrio. No vamos a trabajar con esto hoy. However, I wanted you to just take a look at this. We'll be incorporating this into some of our practice of universal diplomacy. Sin embargo, quería que lo vieran y que sepan que lo vamos a estar incorporando como parte de nuestra práctica de la diplomacia universal. And this making figure eights with one another and honoring the figure eight balance within each person. Y es hacer figuras de 8 los unos con los otros y honrar los patrones de figura de 8 en cada persona. There are so many patterns with the infinity symbol in it. Hay tantos patrones con el símbolo de infinito. That's within our own being. Y eso está dentro de nuestro propio ser. All right, let's go to the next slide. Vamos a la siguiente. There you go. There's the lattice. Most of you know this lattice. Ahí está el entramado. Muchos de ustedes lo conocen. If you're new to this, if you just go to the Peggy Phoenix Dubrow site, there's 2 really great videos to watch there. Y si quieren, pueden ir al sitio de Peggy Phoenix Dubrow y hay 2 videos muy lindos para ver. One says the lattice and the other is about the DNA. Uno dice el entramado y el otro se trata del ADN. But this is how we're communicating through the system in our energy anatomy. Pero así es como nos estamos comunicando a través de este sistema en nuestra anatomía de energía. And again, there's the pattern of the figure eights, the infinity symbols, and they're constantly moving. Y están los patrones de figura de 8, los símbolos de infinito que están moviéndose constantemente. Next slide, please. Siguiente lámina. There we go. I've said for probably 25 years, let us learn how to think with our hearts and feel with our minds. Y yo he dicho por los últimos 25 años que aprendamos a pensar con el corazón y a sentir con la mente. And we are really in a new place where we can now apply new levels of intelligence. Y estamos en un nuevo lugar donde podemos aplicar nuevos niveles de inteligencia. I continue to see your names. I see who's here. This is so exciting. Sigo viendo sus nombres, ya sé quién está aquí, esto es muy emocionante. And this on the 22nd of December. I'm so happy to have you all here. Y tenerlos a todos acá el 22 de diciembre me pone muy contenta. Golden hearts, each one of you. Corazones dorados para cada uno de ustedes. Next slide, please. Siguiente lámina. There you go, the heart of the universal human. Y ahí está el corazón del humano universal.
And the focus is on the energy of the heart and the high heart. Y el enfoque está en la energía del corazón y del alto corazón, The heart of the third eye, el corazón del tercer ojo and the heart of the solar plexus. y el corazón del plexo solar. There's so much to say, but it's getting to be time. The energy is ready to flow, and we're due to begin our initiation. Hay mucho por decir, pero la energía está lista para comenzar nuestra iniciación. So beyond the words, next slide, please. Más allá de las palabras, la siguiente lámina, There we go, the energy of grace. y ahí vamos con la energía de la gracia. Looking at this beautiful, all the different facets of the system in your energy anatomy, the universal calibration lattice. Y estas son mirando las diferentes facetas del entramado de calibración universal. Next slide, please. Siguiente lámina. And we are done. Ah, there you go. Thank you. There it is in Hungarian. Y ahí Good. está el número. All right. Everyone take a deep breath. Todos tomen una respiración profunda. And I'm just going to bring this, I want to just bring my chat box up to date so that I can just see how you all are doing as we start this alignment today. Y quiero actualizar mi chat para ver cómo están todos a medida que empecemos esta alineación. Wow. All right. So we're going to begin with a nice alignment here energetically. Vamos a comenzar con una linda alineación energética. And we're going to use 5 different levels of focus. Y vamos a usar 5 niveles diferentes de enfoque. Okay, well, I just can't seem to catch up with the chat box. It just keeps getting bigger and bigger. I'm going to stop. No logro ponerme al día con el chat, se vuelve más y más grande. My promise to you is to focus on the energy and to feel us. We usually interact a bit more, but today we're quite full. Y mi enfoque va a ser con la alineación energética. A veces o en otras ocasiones chateamos más, pero ahora estamos muy llenos. You know, it's interesting. I knew, just like when we did the universal energy of money, I knew it was going to be risky to use the word diplomacy. Tal como cuando lo hice con la energía universal del dinero, yo sabía que era medio arriesgado usar la palabra diplomacia. Because it has so many different meanings to it. Porque tiene tantos significados diferentes. But what I can see energetically is your understanding beyond the words, and I can see your passion and your commitment to your own evolution and the evolution of our collective. Y yo puedo ver, lo que puedo ver es la comprensión más allá de las palabras, y también los veo con mucho compromiso por su evolución y por la evolución del colectivo. So it's now time to focus upon yourselves. Entonces ahora es momento de enfocarse en uno mismo. For it is time for us to be very present in our bodies. Porque es momento de estar muy presentes en nuestro cuerpo. To continue to channel through more of who we are as multidimensional beings. Y de continuar canalizando más de quienes somos como seres multidimensionales. And this is an invitation for us to become even more clear, to be able to communicate with one another energetically. Y esta es una invitación a volvernos mucho más claros y a la hora de comunicarnos los unos con los otros energéticamente. The invitation to be still and know has many different levels of meaning to it. La invitación a estar en quietud y saber tiene muchos significados diferentes. And you can practice the universal diplomacy within yourself. Y puedes practicar la diplomacia universal dentro de ti mismo. All the different ways you express, all the different energies you are. Con todas las formas diferentes en las que te expresas, con todas las energías diferentes que tú eres. And practice the universal diplomacy with one another. Y practicar la diplomacia universal los unos con los otros. So let us just touch a little bit more. Así que toquémonos un poquito más. And I'm still quite amazed, all of you, on the left side, there's a lot of energy there that you are ready to say yes to for this new evolution, this new development of your evolution. Y ahí lo que veo es que tienen muy activo el lado izquierdo y están listos para recibir un nuevo nivel de su evolución. The figure eights are looking very beautiful within. Las figuras de 8 se ven muy hermosas en el interior.
And you are saying yes to yourself and the new levels of empowerment that come through the energy of infinite love. Y estás listo para decirle que sí a un nuevo nivel de empoderamiento que viene a través de la energía del amor infinito. So together, let us affirm Así que juntos afirmemos in the energy of infinite love, en la energía del amor infinito. I am alive. Yo estoy viva, I am electrical. yo soy eléctrica, I am transformative. yo soy transformadora. Deep breath. Respiración profunda. All right, for the moment, you may place your hands on your heart. Y por el momento pueden poner sus manos en su corazón. I just want to tell you the overall pattern that begins to show is from the energy of our history, our story. Y les cuento que el patrón que empieza a mostrarse es de la energía de la historia, de la energía del relato. And as we have entered here together, as we have agreed to initiate new levels of diplomacy, Y mientras hemos entrado aquí y hemos acordado acceder a nuevos niveles de diplomacia, the energy of your spine is responding. I didn't count on this. la energía de su columna está respondiendo. Yo no contaba con esto. And in particular, as the energy rises, it's very strong energy radiating from your heart centers behind you. Y principalmente son energías muy fuertes irradiando desde el centro corazón atrás. This is the new beginning you came here for. Este es el nuevo comienzo para el cual viniste aquí. So we're going to go into an energetic posture. Así que vamos a entrar en una postura energética. Let's go into the posture and let's see what energy patterns we co-create. Entremos en la postura y veamos qué patrones de energía co-creamos. There's a bit more information from the energy of your history and your spines in the moment. Hay un poco más de información desde la energía de su historia, desde sus columnas en el momento. The word legacy is here. La palabra legado está aquí. To be here in this time of change. Estar acá en estos tiempos de cambio. And as you see, the world is in great change right now. Y como pueden ver, el mundo está en un gran cambio en este momento. And from what I see, I believe that the resonance of universal diplomacy can help very much. Y por lo que puedo ver, la energía de la diplomacia universal puede ayudar mucho. Your perspectives on life and your evolution and your ability to stand in your spiritual truth has grown. Tu capacidad de conectarte con tu verdad ha ido creciendo. And now it is time to honor yourself for that, please. Y ahora es momento de honrarte a ti mismo por eso, por favor. And then in that place where we are all connected, we're making this big, beautiful circle together. Y en ese lugar donde estamos todos conectados, estamos haciendo este gran círculo juntos. Please honor one another. Por favor, honrense los unos a los For otros. being here in this moment. Por estar aquí en este momento. Right. Now we can look at the posture. Y ahora podemos mirar la postura. There are 5 parts to this posture. Hay 5 partes en esta postura. And I will be sending this to you in our replay email when I send it to you, okay? Y les voy a enviar esto en el email con la grabación. 5. Place your hands on your knees. Focus on your feet and your center beneath your feet. Pongan sus manos en sus rodillas y enfóquense en sus pies y en el centro que está debajo de los pies. There we go. Please affirm. I focus my attention on my feet and beneath my feet to my center below. Por favor, enfoco mi atención en mis pies hacia mi centro de abajo. I am peacefully grounded. Me siento anclado y en paz. Feel, sense, imagine, or think about the energy of your being. Siente, intuye, imagina o piensa en la energía de tu ser. Breathe deeply. Respiren profundo.
And let's look at the pattern that we are co-creating here as a group. Y miremos el patrón que estamos co-creando aquí como un grupo. You are making wise choices to bring through the highest resonance of who you are. Estás tomando decisiones sabias para poder traer la resonancia más elevada que puedes. I am peacefully grounded. Yo estoy anclado y en paz. Again, I focus my attention on my feet and beneath my feet to my center below. Nuevamente, enfoco mi atención en mis pies y debajo de mis pies hacia mi centro de abajo. I am peacefully grounded. Yo estoy anclado y en paz. And your presence becomes stronger, and the choices you are making to bring through the energy of your wholeness and your wholeheartedness is strengthened. Y lo que estás haciendo para poder traer la energía desde todo corazón se está fortaleciendo. And you have the opportunity to embody the energy of peace-filled empowerment in ways you have not before. Y tienes la oportunidad de poder corporizar la energía del empoderamiento lleno de paz de formas que no podías antes. And indeed, there is a tremendous amount of support from the earth because it's now time. Y hay una tremenda cantidad de apoyo que viene de la tierra porque es el momento ahora. While change brings about what we would call chaos, it's a creative chaos. Y lo que trae el cambio, que es lo que podemos llamar un caos creativo, each one of us can recalibrate into a coherence. cada uno de nosotros puede recalibrar hacia una coherencia. The possibility to be a universal diplomat in these times of change is full, open, ready to be. La posibilidad de ser un diplomático universal en estos tiempos de cambio está abierta, puede ser. And you are a part of it. Your presence is requested. Y tú eres parte de esto. Tu presencia se solicita. Each one of you matters. Cada uno de ustedes importa. And that is showing itself throughout your entire energy. Y eso se está mostrando a través de toda tu energía. This is a truth. Esta es una verdad. It's not just a feel-good affirmation. No es solamente una afirmación para sentirse bien. It is a truth. Es una verdad. Your presence matters. Tu presencia importa. Beautiful. Hermoso. So we are initiating what will be the foundation for the activations and alignments of universal diplomacy. Entonces estamos comenzando con lo que van a ser las alineaciones para conectarse con la diplomacia universal. It's time to call all evolutionaries to this next level, and we are answering that call. Es hora de llamar a todos los evolucionarios a este siguiente nivel y estamos respondiendo a ese llamado. So that was number 5. The focus was on your knees, to your feet, to your center beneath your feet. Eso fue el número 5, el enfoque estaba en las rodillas, hacia los pies, debajo de los pies, centro de abajo. Now we're going to ask you, number 4, is to focus on the crown and to your center above. So you can even tap the top of your head if you'd like, tap a little bit. Ahora en el número 4 nos enfocamos en la corona y hacia el centro de arriba. Incluso pueden hacer tapping en la zona de la corona. Háganlo, por favor. Please affirm. Por favor, afirmen. I focus my attention on the crown of my head and above my head to my center above. Yo enfoco mi atención en la corona de mi cabeza y más allá de mi cabeza hacia el centro de arriba. I am consciously opened and peacefully connected. Estoy conscientemente abriéndome y conectada en paz. Feel, sense, imagine, or think about your energy as it responds to this posture. Siente, intuye, imagina o piensa en tu energía mientras responde a esta postura. And immediately the pattern that we are co-creating shows. It's beautiful.
E inmediatamente el patrón que estamos co-creando se muestra, es hermoso. It's supporting us to stay very conscious of that which we are choosing to do. Nos invita a estar muy conscientes de aquello que elegimos hacer. And yes, I've noticed some of you are talking about having some response in your physical bodies these past few weeks. The energy has made some deep changes through our physical bodies. I understand. Y algunos de ustedes están contando que han tenido situaciones en el cuerpo físico esta semana, y sí, nuestros cuerpos físicos están respondiendo en estos tiempos. In this posture, where you have chosen to be peacefully grounded, consciously open, and peacefully connected, En esta postura donde has elegido estar anclado en paz, conectado abiertamente. Can you repeat it, please, Faye? Sure. Where you have chosen to be peacefully grounded, consciously open, and peacefully connected. Donde elegiste estar anclado y en paz, conscientemente abierto y conectado en paz. The pattern that you bring forward is very creative, and you have many skills already to do this. El patrón que estás presentando es muy creativo y ya tienes muchas habilidades en esto. But in these alignments and the activations and alignments that we're doing, you're going to be able to blend the skills and creativity in a new way. Pero con estas activaciones y alineaciones que estamos haciendo, vas a poder fusionar estas aptitudes de una manera nueva. And you become an energetic presence, attracting that peace, that harmony, and those who are ready for this. Te vuelves una presencia de energía que atrae y a aquellos también que están listos. Mm-hmm. For this is for us and for those who are ready to know this resonance all over the world. Porque esto es para nosotros y para todos aquellos que están listos para aprender esta resonancia alrededor del mundo. There has been so much more added to this energetic pattern. It's something we've been waiting for. Hay tanto que se ha agregado a este patrón energético, es algo que hemos estado esperando. There's a dynamic tension in this particular pattern that's very helpful. Hay una tensión dinámica en este patrón en particular que ayuda mucho. And it shows clearly that this is a resonance that it requires many to come together and say, we're ready. Y deja muy claro que esto es una resonancia que requiere que muchos se acerquen y digan, estamos listos. To be, to live, to do in the resonance of universal diplomacy. Para ser, para vivir, para hacer en la energía de la diplomacia universal. When I was preparing yesterday, you know that song, What the World Needs Now is Love, Sweet Love? Cuando me preparaba ayer, ustedes conocen esa canción que dice, lo que el mundo necesita ahora es amor, dulce amor. And I heard, and some universal diplomacy. Y escuché que se decía, y diplomacia universal. Beautiful. Here you go. Oh, you look very good. Se ven muy bien. So let's now go to the third part of this energetic posturing, please. Y ahora vamos a la tercera parte de esta postura energética. And now you may place your hands on your heart and high heart if you'd like. Y ahora pueden poner sus manos en su corazón y alto corazón si quieren. I focus my attention within my heart. I am radiating the wisdom of infinite love. Yo enfoco mi atención en mi corazón. Estoy irradiando la sabiduría del amor infinito. And again, feel, sense, imagine, or think about the energy as you radiate the wisdom of infinite love. Y de nuevo siente, intuye, imagina o piensa mientras piensas en la sabiduría irradiada con amor infinito. Breathe deeply. Respiren profundo. There's energetic adjustment through the back, opening up a deeper reservoir of the infinite wisdom of love. Hay algunas alineaciones que están abriendo las reservas profundas de amor infinito en la espalda. For we have always spoken of infinite love, but it is well balanced with infinite wisdom.
Porque siempre hemos hablado del amor infinito, pero esto está bien equilibrado con la sabiduría infinita. And again, this has to do with your receiving within your own being that which you already possess. Y esto tiene que ver con recibir desde dentro de tu propio ser aquello que tú ya posees. Okay. The pattern continues to form. El patrón continúa formándose. You are prepared to live in this resonance of universal diplomacy. Tú estás preparado para vivir en esta resonancia de diplomacia universal. The core energy is quite strong and there are many blessings to be had in this expression of self. La energía central es muy fuerte y hay muchas bendiciones por recibir en esta expresión del ser. The pattern shows this next levels of empowerment coming through. El patrón muestra nuevos niveles de empoderamiento que vienen. And your ability to choose how you use it, where you place it, how to be it. Y tu habilidad de elegir dónde lo pones, cómo lo pones y cómo lo eres. The energy of divine disruption to change the patterns that are here that no longer serve. La energía de la disrupción divina para cambiar los patrones que están aquí y que ya no nos sirven. Hold on, there's a bit more here. A ver, hay un poquito más acá. And again, your integrity and your values and what you have learned to this point are your foundations. Y nuevamente, tu energía, tus valores y todo lo que has aprendido hasta el momento son tus fundamentos. And how exciting that we become more skillful and we develop these abilities. Y qué emocionante poder tener mayores aptitudes y desarrollar nuestras habilidades. For each one of you will also come to know what it means to be a universal human. Porque cada uno de ustedes también va a poder conocer lo que significa ser un humano universal. And we will all understand much more why the universal calibration lattice, the system in our energy anatomy, Y vamos a comprender más sobre el entramado de calibración universal, este sistema en nuestra anatomía de energía. is becoming more coherent and more active. Y se vuelve más coherente y más activo. Let's go to pattern. With 5, 4, 3. Now we're on pattern 2. Y ahora estamos del patrón 5, 4, 3 al patrón 2. Place your attention in your hands on your solar plexus, please. Pongan su atención y sus manos en el plexo solar, por favor. Now, please affirm, I focus my attention within my solar plexus. I am here. Ahora, por favor, digan, yo enfoco mi atención en mi plexo solar. Yo estoy aquí. And if this has meaning to you, you may also say, we are here. Y si esto tiene significado para ti, también puedes decir, nosotros estamos aquí. Certainly, these patterns, this particular posture, you can use it for yourself or in dialogue with another. Por cierto, estos patrones de energía, esta postura, puedes usarlas contigo mismo o en diálogo con otros. However, you know very well that everything you do personally today, it also affects the collective much stronger than it ever did. Pero tú bien sabes que todo lo que haces hoy a nivel personal afecta a lo colectivo mucho más fuerte que antes. So feel, sense, imagine, or think about the energy. Breathe deeply, please. Siente, intuye, imagina o piensa en la energía y respira profundo, por favor. And one more time, please affirm. Y una vez más, por favor, afirma. I focus my attention within my solar plexus. Enfoco mi atención dentro de mi plexo solar. I am here. Yo estoy aquí. We are here. Nosotros estamos aquí. And see how that feels for you now. Siente cómo sientes eso tú. If you remember,
as we were in our last course together, we brought about a resonance of being united and unique. Y si recuerdan, en el último curso trajimos una resonancia de estar unidos y únicos. I assure you, that's going to take some doing. Yo les aseguro que eso va a necesitar que se hagan cosas. We are united and we are unique. Estamos unidos y somos únicos. Feel and sense the truth of that consciousness. Siente e intuye la verdad de esa conciencia. So we've gone pattern 5, 4, 3, 2. Let's look at pattern number 1. Fuimos al patrón 5, 4, 3, 2 y ahora vamos a ver el patrón número 1. Oops, there's an energy pattern. Almost forgot. Y hay un For number patrón de 2, for the energía. solar plexus. En el plexo solar, casi me olvido. You are continuing to learn as teachers and as students. Tú continúas aprendiendo como maestros y como estudiante. And in the energy of this universal diplomacy, your inspiration becomes stronger. Y en la energía de la diplomacia universal, tu inspiración se vuelve más fuerte. Your ability to inspire others to come into their energy of wholeness, holiness, Tu habilidad de inspirar a otros para que entren en la energía de totalidad, de santidad, becomes much stronger, exponential in that level of empowerment. se vuelve más fuerte, exponencial en este nivel de empoderamiento. This energy is already within you. Esta energía ya está dentro de ti. You're now learning how to bring it out according to your inner wisdom. Estás aprendiendo a sacarla de acuerdo a tu sabiduría interna. There is a sense of self-worth and security within your solar plexus. Hay un sentido de autovaloración y de seguridad dentro de tu plexo solar. This is a very important part of this energetic posture of diplomacy and communication. Esta es una parte muy importante de esta postura energética de diplomacia y de comunicación. For when you are comfortable in your sense of self and your self-worth, Porque cuando estás cómodo en tu sentido del ser y en tu autovaloración, that affects you in a very positive way, deeply. eso te afecta de una forma muy positiva y profundamente. And it affects others when you are in interaction with them. Y afecta a otros cuando estás en interacción con ellos. For they sense your well-being, your self-worth, and it encourages them in their own. Porque ellos intuyen tu autovaloración, tu bienestar, y eso hace que lo alienten en ellos. Well done, everyone. Now we go to pattern number 1. Bien hecho todos, y ahora vamos al patrón número 1. All right. Taking a deep breath. I'm just waiting for the energy to shift. Everything is looking good. Tomar una respiración profunda. Estoy esperando que la energía cambie. Todo se ve muy bien. And please affirm, I choose to listen and express in the energy of universal diplomacy. Yo elijo escuchar y expresarme en la energía de la diplomacia universal. I remember we are all multidimensional co-creators. Yo recuerdo que todos somos co-creadores multidimensionales. And then you would affirm to yourself the resonance I choose to co-create is. Y luego te afirmas a ti mismo, la resonancia que elijo co-crear es. And this is where I invite each one of you. What resonance do you choose to co-create in? Y ahí los invito a cada uno de ustedes. ¿Cuál es la resonancia que eligen co-crear? As a universal diplomat. Como un diplomático universal. Channeling through more of who you are. Canalizando más de quiénes son. Oh, there's some adjustments on the left side through the spine. Let's work with that. It's at the back of your neck.
Hay unos ajustes en la parte izquierda, en la parte de atrás del cuello. And that's where the universal human template is. Y ahí es donde está la plantilla del humano universal. So I see joy and peace. And Helena says, wise love. Yes, compassion. Y veo alegría, paz. Elena dice amor sabio, compasión, Freedom to let others be. Let me see here. libertad, dejar ser a otros, Creativity, creatividad, harmony, armonía, gratitude. gratitud. Good, good, good. Purposeful prosperity. Yes, Lynn. Purposeful prosperity from our universal money. Excellent. Prosperidad con propósito. Eso viene de nuestro dinero universal. Excelente. Purposeful prosperity for all of us. Prosperidad con propósito para todos nosotros. God within, clarity. Good, good. El Dios interno, claridad. Francesca, yes. Creative solutions, creativity, community, good. Soluciones creativas, comunidad. From Hamid, wild heart. We have wild wisdom and we have wild heart. Great. Hamid dice corazón salvaje, tenemos sabiduría salvaje y también corazón salvaje. Good. Honesty. Indeed. All of this is infused in that resonance, that energy of universal diplomacy. Honestidad, todo eso está presente en esta energía, esta resonancia de la diplomacia universal. And you're going to find the more you practice this, the stronger you become in your own peaceful purpose. Y vas a ver que mientras más practicas, más fuerte te vuelves en esto. But it is truly time for new conversations in consciousness, whether we use the words or our presence. Pero realmente es momento de nuevas conversaciones en la conciencia, sea que usemos palabra o solo la presencia. Freedom, good, freedom. Libertad. Discernment, oh yes, discernment is a good one. Discernimiento. Presence and love with the earth and with the entire universe. Amor presente a la tierra y a todo el universo. Taking a nice deep breath, please. Tomando una linda respiración profunda. Consciously choose and wholeheartedly choose to balance wisdom of listening and communicating. Y equilibrar conscientemente la sabiduría de escuchar y de comunicar. Playfulness. I love playfulness. Yes, very good. I'm reading what you've written here in the chat box. Excellent. Sí, y me encanta el juego, hacerlo como jugando. All right. So let's just take 5 more minutes. Let's do this again one more time, very quickly. Vamos a tomar 5 minutos más. Vamos a hacer esto una vez más, muy rápidamente. The energy pattern that you have created for number 1, that we have co-created together, I need to give you that. El patrón energético que co-creamos juntos para el número 1, tengo que darles eso. You're going to find as you come into 2019, you will be able to co-create with greater ease and strength and actually amaze yourself. Y cuando entre el 2019 vas a poder crear con mayor facilidad y también te vas a sorprender mucho a ti. For you all show that you're ready for these new levels of consciousness. The practice and everything you've experienced brings you to this moment. Porque acá se muestra que estás en un nuevo nivel de conciencia, la práctica y todo lo que has experimentado te trajo hasta este momento. So very elegantly, I can say that your intelligence and your ability to co-create and your presence is very strong. Entonces podemos decir que tu inteligencia y tu habilidad de co-crear y tu presencia son muy fuertes. Another way I could say it is you've got the goods. De otra forma de decirlo es que tienes lo que se necesita. And you have earned the goods. Y te los has ganado. For this time of change. Para este tiempo de cambio. January is also eclipse season. Y enero también es temporada de eclipses.
So again, I'm going to be sending you this posture in the replay text so you may practice this to get ready for what's coming. Y les voy a estar mandando esto con la grabación de este video para que puedan practicarla. Petra, she says, imperturbability and effortlessness. Great. Y Petra habla de ser imperturbable y que sea sin esfuerzo. Great, great. Heart-centered listening, elegant and simple communication. Escuchar centrado en el corazón, una comunicación elegante y simple. Let's go into this Phoenix energetic posture again. Vamos a esta postura energética Fénix otra vez. 5, take a deep breath. 5, toma una respiración profunda. And place your hands on your knees and please affirm. Pon tus manos en tus rodillas y por favor afirma. And let's do this together. Y hagamos esto juntos. We focus our attention on our feet and beneath our feet to our center below. Enfocamos nuestra atención en nuestros pies y debajo de nuestros pies hacia nuestro centro de abajo. We are peacefully grounded. Estamos anclados y en paz. Deep breath as we do this together on this wonderful day. Hacemos esto juntos en este día maravilloso. 4, focus on the crown and to your center above and affirm. 4, enfócate en tu corona y hacia el centro de arriba y afirma. We focus on the energy of our crown and our centers above. Nos enfocamos en la energía de nuestra corona y en nuestros centros de arriba. We are consciously open and peacefully connected. Estamos abiertos conscientemente y conectados en paz. This is wonderful. Number 3, all right? You may then place your hands on your heart. En el número 3 pueden poner sus manos en su corazón. And please affirm, we focus our attention within our hearts. Y por favor afirmen, enfocamos nuestra atención en nuestro corazón. We are radiating the wisdom of infinite love. Estamos irradiando la sabiduría del amor infinito. Again, breathe deep. Nuevamente respiren profundo. And the resonance of universal diplomacy is not as heavy as I thought it would be. It's amazing energy. Y la energía de la diplomacia universal no es tan pesada como yo pensé que era, es una energía maravillosa. I am surprised what I see as we are doing this together. Estoy muy sorprendida al ver esto que lo estamos haciendo juntos. I can tell you by myself it's been a little bit heavy. Les digo que hacerlo por mí misma ha sido un poco pesado. Let's go to number 2. Place your hands on your solar plexus and let's affirm. Vamos al número 2, pongan sus manos en su plexo solar y afirmemos. We focus our attention within our solar plexus. Enfocamos nuestra atención dentro de nuestro plexo solar. We are here. Estamos aquí. The universal diplomats are saying yes. Los diplomáticos universales están diciendo que sí. And then take a nice deep breath. Y tomen una linda respiración And profunda. open your hands in a nice open gesture. Y abran sus manos en un lindo gesto de apertura. And again, there's a lot of change on that left side. It continues to get stronger. Y hay mucho cambio en este lado izquierdo, continúa volviéndose más fuerte. Together, let us affirm. Juntos afirmemos. We choose to listen and express Elegimos escuchar y expresar in the energy of universal diplomacy en la energía de la diplomacia universal. as we remember. Mientras recordamos, We are all multidimensional co-creators. todos somos co-creadores multidimensionales. And for each one of us in this resonance, we choose. Y para cada uno en esta resonancia, elegimos. Deep breath. Respiración profunda. Make your choices. Haz tu elección. I will send this to you. Y voy a enviarles esto. Thank you for the gift of your presence. Gracias por el regalo de su presencia. Thank you, David, for the gift of your presence. Everything ran smoothly. Gracias, Dave, por el regalo de tu presencia. Todo ha resultado muy bien. Thank you, Graciela, for the gift of your presence and the translation in the chat box. Gracias, Graciela, por el regalo de tu presencia y la traducción en el chat.
Thank you, Barbara, for your translation and your beautiful voice and your presence. My pleasure, Peggy. Thanks to you. Good. Thank you, Gustavo, for you being here today in Portuguese. Gracias, Gustavo, por estar aquí en portugués. Thank you, Peggy. Always an honor. Loving you. I'm touching your cheeks is what I'm doing. Send that on to Claudia, please. Bernie, thank you for being here today and for the gift of your presence. Me too. Ah, look at you. You're all wrapped up in a beautiful package of a sweater. I love it. Beautifully done, friend. Beautifully done. Thank you. Luca, thank you for your gift of your presence today. Thank you, Peggy. It's an honor to me. Wonderful. To Thank each you. one of you. And again, thank you each one of you for being just crazy enough Muchas gracias a cada uno y gracias por estar lo suficientemente locos to know that we are communicating with one another all the time. como para saber que nos estamos comunicando los unos con los otros todo el And tiempo. we are now choosing to become more fluent in the energy of universal diplomacy. Y ahora elegimos fluir mejor en la energía de la diplomacia universal. Time to speak in the energy of universal diplomacy. Es hora de hablar en la energía de la diplomacia universal. It's something that when you're done, you're going to be able to transmit the energy and teach the energy. Es algo que cuando ya termines vas a poder transmitir esta energía y enseñar esta energía. And most importantly, to use it for yourselves. I will continue to use these things for myself too. Y lo más importante, que la vas a usar para ti mismo. Yo voy a continuar usando esto conmigo. Blessings of this beautiful season for each one of you. Felices fiestas para todos, bendecidas. Let us thank Michael for his gift of being present. Agradezcámosle a Michael por su regalo de estar presente. Kathy for his gift of being present. A Or her Katy por gift of being present. su regalo de estar presente. And Stevie for his gift of being present. Y a Steve por su regalo de estar presente. Blessings for each one of you. Bendiciones para cada uno de ustedes. See you all next year. Nos vemos el próximo año. Loving us. Nos amo. Ah, beautifully done, everyone. Lo hicieron hermoso.